नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन व आसमान को बनाया तो 12 महीने भी बनाए। इन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, जिनमें से रजब, ज़ुल्क़ाइदा, ज़िलहज्जा और चौथा मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाले महीनों में से है, जिसमें अल्लाह ताला ने जंग यानी लड़ाई झगड़ा हराम करार दिया। इस महीने की 10 तारीख को यौम अशूरा कहा जाता है। अशूरा का जो माखिज़ है यानी अशूरा के लफ्ज़ का जो रीजन है वो अशर से निकला है और अशर के मानी 10 के होते हैं। इस दिन को 10 करामतों की वजह से अशूरा कहा जाता है, जिनमें सबसे पहली ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 10 मुहर्रम को कबूल हुई। दूसरी करामत इस दिन की ये है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया गया। तीसरी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान के बाद जोधी पहाड़ पर 10 मुहर्रम को ठहरी। और चौथी करामत इस दिन की ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह हैं, इस दिन यानी 10 मुहर्रम को पैदा हुए और नमरूद की आग भी इस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हुई। पांचवी करामत इस दिन की ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी दिन कबूल हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त इसी दिन वापस मिला, जिसको एक शरीर जिन ने चुरा लिया था। छठी करामत इस दिन की ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोढ़ की बीमारी से इस दिन शिफा मिली। सातवीं करामत 10 मुहर्रमुल हराम की ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बासलामत मछली के पेट से निकले। और 8वीं करामत इस दिन की ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रमुल हराम को ही आसमान की तरफ ज़िंदा उठा लिया गया। 9वीं करामत 10 मुहर्रमुल हराम की ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल को फ़िरौन से इसी दिन निजात मिली। और 10वीं करामत ये इस दिन की ये है कि इस बुज़ुर्गी वाले दिन की वजह से हज़रत इमाम हुसैन की शहादत भी इसी दिन हुई। और ये तो थी इस दिन की 10 करामतें, जिसकी वजह से इसे यौम अशूरा कहा जाता है, यानी 10 करामतों वाला दिन। इसके अलावा क़यामत भी यौम अशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम को ही बर्पा होगी और जब क़यामत बर्पा होगी वो दिन जुमे का होगा और वक्त असर का होगा। इसके अलावा आसमान, पहाड़, दरिया, लोहे कलम भी इसी दिन बनाए गए। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ इस्तवा भी अशूरा के दिन ही फरमाया और ज़मीन की तरफ रहमत की जो सबसे पहली बारिश बरसाई वो भी 10 मुहर्रमुल हराम को ही अल्लाह ताला की तरफ से बरसाई गई। ये तो हम लोगों ने जाना कि यौम अशूरा को यौम अशूरा क्यों कहा जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि इस दिन कौन से ऐसे अमाल हैं जिनको करना चाहिए, उनमें से कुछ ये हैं कि अगर कोई यौम अशूरा के दिन किसी यतीम के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरेगा तो जो हाथ के नीचे बाल आएंगे उनके मुताबिक उस शख्स के जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। कि आप ये देखें कि इस दिन किसी यतीम के सर पर हाथ फेरने की शफ़क़त से कितनी ज़्यादा फ़जीलत है कि जितने भी बाल उस यतीम के आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह ताला उतने ज़्यादा आपके दर्जात जन्नत में बुलंद फरमाएगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जन्नत के अंदर अपने दर्जात बुलंद करवाने के लिए। ये तो इस दिन की ये फ़जीलत है कि हमें बहुत 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 माइनर से काम की वजह से कितना आला दर्जे का सवाब मिल रहा है। इसके बाद अगर कोई आदमी या कोई शख्स 10 मुहर्रमुल हराम को किसी मुसलमान को खाना खिलाएगा तो गोया वो ऐसे है जैसे उसने पूरी उम्मत मोहम्मदिया की मेहमान नवाजी फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुझे मानता है वो अपने मेहमानों की इज़्ज़त करे
اور جس کو یہ شرف ملا کہ امت محمدیہ کی اس نے مہمان نوازی کی، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے شخص کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو کوئی 10 محرم الحرام کو سرما اپنی آنکھوں میں ڈالے گا تو سارا سال اس کی آنکھیں خراب نہ ہوں گی۔ اور جو کوئی 10 محرم الحرام کو کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی عیادت کر لی۔ سبحان اللہ، کہ کتنی ماشاءاللہ اس دن کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کے تمام فضائل سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو کسی شخص کو شربت پلائے گا تو گویا وہ ایسے ہوگا جیسے اس کی پوری زندگی وہ کبھی بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ رہا۔ اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کو آب زمزم تمام پانیوں میں شامل ہو جاتا ہے، تو جو کوئی 10 محرم کو غسل کرے گا 1 سال کے لیے بیماری سے محفوظ رہے گا، سوائے ایسی بیماری کے جس میں اس کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی شخص 10 محرم الحرام کو غسل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پورا سال بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی گھر کا سربراہ کھلے دل سے اپنے گھر والوں پر اس دن خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو وسیع کر دے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر میں دسترخوان کو کشادہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے اہل عیال کو گھر کے سربراہ جو ہے وہ کھانا کھلائیں اور تقسیم بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اس دن کی برکت سے وسعت عطا فرمائے۔ تو یہ ہم لوگوں نے جانا کہ اس دن کے کتنے زیادہ فضائل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتی چلوں کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں محرم میں ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے اس ماہ میں جو کوئی بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی لازمی طور پر توبہ قبول فرمائے گا۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ آج تو ہم لوگوں نے یوم عاشوراء کو یوم عاشوراء کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا، اور یوم عاشوراء کے فضائل کیا ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اور اس دن کون سی عبادت کرنی سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔